Elon Musk itu siapa? Ya kembali lagi kita lihat nih, Elon Musk adalah orang Afrika Selatan awalnya. Ya, sekarang menjadi orang Amerika. Gimana dia bisa tumbuh? Kita lihat, kita nanti belajar dari dia. February the 6th, 2018. Elon Musk launches the world's most powerful active rocket, catapults his Tesla sports car into space, and vertically lands two of the rocket boosters simultaneously. For most engineers, this extraordinary feat would be the pinnacle of their career. But for Elon Musk, it was just a Tuesday. It's really crazy that we build these sophisticated rockets and then crash them every time we fly. This is mad. When he's not launching rockets, the entrepreneur can be found running a futuristic electric car company, selling flamethrowers, plotting a super-fast underground transport system for Los Angeles, and even offering assistance in foreign emergencies. It's perhaps no wonder Elon Musk was a source of inspiration for Robert Downey Jr.'s billionaire business magnate come superhero, Tony Stark. Born in South Africa to a Canadian mother and a South African father, Musk was a voracious reader, and age 9 even turned to the Encyclopedia Britannica when he'd run out of books. An unusual, introverted child, he was bullied, once so severely that he was hospitalized for a week. But this didn't hinder his pursuit of knowledge. By the age of 10, he'd taught himself computer programming. By 12, he'd made a video game and sold it to a magazine for $500. You can still play Blastar online. Musk's empire began in 1999, when he and his brother Kimball sold their software company, which provided city business guides to newspapers. Aged just 27, Musk reinvested his $22 million windfall into X.com, a company which promised to revolutionize how we transfer money. A company you may now know as PayPal. When eBay acquired PayPal in 2002, Musk took home $165 million. Without taking a moment to catch his breath, the young entrepreneur turned his gaze upwards and set up Space Exploration Technologies, or SpaceX, with a mission statement of enabling people to live on other planets. You want to do projects that are inspiring and that make people excited about the future. Life's got to be about more than just solving problems. You want to get up in the morning and say, yes, I'm looking forward to that thing happening. 2 years later, he directed his disruptive thinking to renewable energy, and in 2004 set up the electric car company Tesla. All transport, with the exception of rockets, will go fully electric. I see the value of Tesla as a catalyst in that transition. Musk's most desperate moments came in 2008, when SpaceX suffered a third rocket crash and Tesla's rising costs threatened to ruin the firm. That's not to mention an episode of Top Gear, which Tesla said damaged sales. Clarkson's show is much more about entertainment than it is about truth. Like his two pet peeves are American cars and electric cars, and we're an American electric car, so we're... SpaceX scraped through, thanks to a new government contract. As for Tesla, some last-minute financing and a $465 million government loan helped it survive. But even today, questions about profitability loom over the company, which has lost billions of dollars. Musk himself is no stranger to controversy. His baseless allegations against a Thai cave rescuer sparked a libel case, and his 2018 tweet about taking Tesla private and a very public but legal toke of marijuana on a YouTube podcast displayed his somewhat cavalier attitude towards shareholders. But the future does look exciting, as the eccentric engineer plans the first moon journey by humans since 1972 with billionaire passenger Yusaku Maezawa. And this is really just another stepping stone to Musk's ultimate goal, to reach and colonize Mars and beyond, a plan which he says could happen as soon as 2024. Either we are a multi-planet species and out there exploring the stars, or we are a single planet species waiting around for some eventual extinction event. It's really that I personally find more motivating. Going and setting up a base on Mars would just be the greatest adventure ever. Jadi Anda harus bangga belajar tentang teknik dirgantara. Kenapa? Pertama, tadi saya bilang Indonesia banyak membutuhkan benda-benda di atas yang membantu Indonesia. Membantu untuk jadi satpam, security, pakai video, membantu untuk melihat ada apa di dalam bumi itu harus pakai robot terbang, harus pakai drone atau pakai pesawat atau pakai satelit. Ya. Jadi alat-alat itu perlu banyak orang, ya, perlu orang yang ngerti tentang dirgantara. Nah, ini ada contoh Elon Musk adalah orang yang punya bisnis di industri dirgantara. Caranya gimana? Ya, kita pelajari dari beliau. Ingat, jadi tadi gimana caranya dia bisa punya
beli SpaceX, bisa bikin SpaceX. Dari mana uangnya? Tadi dengar nggak di videonya? Dia kan tadi orang Afrika Selatan. Ya, dia bikin game, terus dapat uang. Uangnya dikemanain? Terus dia beli perusahaan yang namanya X. Ya, perusahaan X, perusahaan kalau di Indonesia itu namanya OVO. Ya, namanya OVO di Indonesia itu. Beli OVO dulu. Ya, di Afrika Selatan. Yang lama-lama dia akan menjadi PayPal. Anda pernah pakai PayPal? Saya pernah, Pak. Ya. Pernah, Pak. Itu punya Elon Musk itu awalnya. Sampai sahamnya dia sebagian jual. Uangnya yang didapat dari penjualan PayPal itu dia beli 3 perusahaan. Anda tahu perusahaan apa? Perusahaan SpaceX, lalu dia beli Tesla, lalu Tesla itu perusahaan mobil, perusahaan roket, satu lagi perusahaan energi, ya solar cell untuk matahari gitu ya, energi matahari. Sampai dia bangkrut, habis tuh uangnya dibeliin perusahaan, itu dia bercerita. Nah dari situ baru dia jual saham. Jadi banyak orang yang beli sahamnya sampai akhirnya besar. Sampai tahun 2021. Kapan tuh 2021? Tahun ini. Tahun ini, Bapak. Ya, dia menjadi apa? Orang yang paling kaya di dunia. Tahun 2021. Tahun ini ya Elon Musk adalah orang yang terkaya di dunia. Gara-gara apa? Ini tahun kemarin ini. Tahun kemarin ya hitam ini dia di bawah. Ya, masih kemarin yang punya Amazon yang nomor 1 ya. Jeff Bezos. Ya, sebelumnya biasa Bill Gates ya yang paling kaya. Tapi Bill Gates kalah kemarin sama Jeff Bezos yang punya Amazon. Tahun ini semuanya kalah sama Elon Musk. Jadi dia naik ke sini hanya gara-gara, ya kan mendadak nih, gara-gara saham Tesla. Ya, saham mobil tadi. Kan dia mendadak tuh naiknya. Jadi gara-gara saham mobil. Jadi Fortune-nya naik 548% dari tahun sebelumnya. Gara-gara Tesla naik 1000% dalam 1 tahun terakhir. Harga sahamnya Tesla. Jadi gara-gara harga saham ini, harga sahamnya turun, mungkin ada turun lagi. Tapi intinya ini baru 1 perusahaan nih, baru Tesla, baru mobil. Ingat ada perusahaan SpaceX? Ingat ada perusahaan-perusahaan yang lainnya juga lagi nunggu naik harganya, tanda petik ya. Tunggu naik harga sahamnya. Kalau Jeff Bezos usahanya hanya Amazon dan lain-lain yang kecil ya. Tapi Elon Musk perusahaannya banyak. Ya. Jadi dia naik jadi tanda petik kaya karena harga saham Tesla-nya naik. Ini harga saham-saham yang lain yang naiknya cukup signifikan, lebih dari 300% ke atas. Ya, dalam setahun. Jadi kalau Anda ingin cepat menghasilkan investasi, ya tentunya harus punya saham-saham di perusahaan-perusahaan yang mendisrupsi seperti ini. Ya, sehingga cepat naiknya. Ya, kalau kenaikan gaji kan 1 tahun paling cuma 5%, udah untung 1 tahun bisa naik 5% gaji ya. Tapi kalau saham Anda bisa 1000% dalam setahun, udah berapa? 100 kalinya tuh. Ya. Jadi Anda harus belajar. Tadi saya cerita, Anda harus belajar berinvestasi ya di perusahaan, saham-saham perusahaan. Kuncinya apa? Kuncinya ada teknologi yang berinovasi. Jadi cari perusahaan dirgantara itu banyak inovasinya. Ya, seperti SpaceX inovasinya banyak, dia membawa orang ke Mars. Ingat teknologi yang akan mencapai ke sana akan banyak. Jadi tugas kita adalah mencari inovasi-inovasi ini, perusahaan-perusahaan ini yang punya inovasi, lalu kita punya sahamnya di perusahaan tersebut. Walaupun kecil ya, tapi setidaknya mulai punya saham. Ini kita lihat Elon Musk ini perusahaan dirgantaranya aerospace-nya adalah SpaceX. Ini belum ngasilin saham yang naik. Yang baru saham naik baru Tesla. Tunggu. Belum perusahaan yang lainnya energinya belum naik. Kan semuanya ada panennya.
Yang infrastruktur, ini yang tadi tentang di bawah tanah itu, ya, Hyperloop belum naik. Tentang AI, Artificial Intelligence, bentar lagi mungkin akan naik. Tentang telekomunikasi, tadi dia bikin satelit supaya orang di seluruh dunia bisa internetan gratis. Ini belum naik. Ya. Terus tentang yang lain, masih banyak perusahaan-perusahaan disrupsi yang lainnya yang tidak dipunyai sama orang-orang yang lain, ya, konglomerat yang lain. Nah, Anda beruntung SpaceX di Dirgantara. Ini tentang AI banyak di Dirgantaranya. Ya, tentang robot, ini kan otomotif robot, self-driving car itu ada hubungannya sama Dirgantara. Makanya saya bilang tadi, ya, transportasi. Jadi banyak sekali teknologi di Dirgantara yang akan maju dalam beberapa tahun ke depan. Jadi Anda harus belajar tuh teknologi-teknologi yang sedang dikembangkan sama Elon Musk. Ya, AI, blockchain, tentang space, ya, tentang Dirgantara.